Kete saa ni 15. Emu ya kese kakra no. Ene hu se omo ne yen din bia science yen fa bi yede. Enka ho na me ni anu ye ya. Itimi fa bi kan. Ba so fa isi a ye was 70. O ye tima more than 5 na sha say but say more 70. Ye was 70. Okay. Challenges ni bi ene say wo madidie mu ene yenim say eduru ba bi ankokọ yare ho honom. Eti say eno so ti say. Challenges ni de no na ade a ekun ye fa no na de eso wo obi a ye wi school a aban kra nyama adwuma ye kra national service kan ye say a ye di be ma no ye sa de bi be yewi ti aduane to na hwe buo ni kra ebuo ni kra nye ni nnua ni ade sika ade be buo ni ne ade ti aduane to ne de ekun ye na nru to no ene ade. Okay. Aduane to no week bia yetimi to aduane 400 cedis. Week 400 cedis. 400 cedis. We mo no mo di global march na foforo. Ebi mu di grower starter and ebi mu so di grower march na ade. Sa na e start o. All right. Mami Musa o say o sha ase no nya ntitie bi free obi ho. Obi a waye poultry farm pen na akwaji nimde ni free no. Ana wa hwe na o si de bi betimi ana so sha ase. Ntitie ne de ye maame like if you ye maame beto na ye poultry farm kakra. Ba ye hu tie maame so boenze ye maame ye starting na kuya yo ni dwadie na nti o bagan kakra bi okọ ebe kwa adwuma no oni eja man nze because o se ko pesca kakra e de be support maame no de ye ade no ti maame no ana mai nimdie ni ade bi okọ ye fa se adwuma no kwa de hye maame ne nsa ono ana ehwe ni ade wo se ye kwa abonten e ko pesca ba no ono ahwe nti maame ne de wona ye anopade ni ntinimdie akra bi ne ye so yakọ school kakra nti ena mene social media na abeba ni ntini etimi sua ade kakra free enkofo ene ade online ene ade na nti e wona na sua ade ne yeso de boa ye maame ede na local na nti sua foreign ne kakra ne de kakra so aboa ye maame Obi be ka se obi a wawie university de poultry farm de wo ya yeden sansam na ya utibi omo bu abem omo discourage o se obi a wawie university de ka nkokonye de wo de ye de ya utibi abambo de yatia by na me ka chen say like otu na see online it otu na otie nkofo asase na bibia ye enkakra and then first crowd tete na agric na omudi develop bibia civilization bibia ya agric na ohi obi a na abrochi for ne kra eba invest or agric muni ade ti me ni ane plan na say ne de enkokọ na ye de be start nti ye ni so ade hunu ne so ye see ye be see ye na investors ye be see biem ko enantwie eni emponche ni enwan na aka ana ye anko a ye start kwa me sa na do aburofuo so kakra na ye be ye say bia for the meantime no se mu bia ebetimi se aba mu bia ebetimi de agu ho